Selamat pagi Kuala Lumpur. Hari ini kami mau pergi ke Batu Caves ya. Ya, Batu Caves. Dan sekarang kami cari sarapan. Karena belum makan, lapar, sudah lari pagi. Jadi mari kita cari sarapan. Ya, dia baru dapat ini, jadi kemungkinan besar kami makan di sana. Karena mungkin ada makanan unik untuk Malaysia. Mungkin. Oh, ini ditabrak ya, mungkin oleh mobil. Pasti ada yang tanya, kenapa makan di McDonald's? Karena ada di Malaysia, ada makanan khas di situ. Pasti ada makanan khas, dan kami sudah makan tadi malam, nanti makan lagi. Tetapi karena kami dari Amerika, dan McDonald's itu dari Amerika, tetapi setiap negara punya makanan khusus ya di McDonald's. Jadi kami mau coba makanan khusus itu untuk Malaysia ya, karena setiap McDonald's atau setiap negara beda sedikit. Walaupun kebanyakan sama, ada yang beda sedikit. Seperti kemarin dengan apa itu? Kami makan spinach pie. Spinach pie tidak ada di Indonesia, tidak ada di Amerika. Jadi bagus. Di sini kami cari makanan aneh untuk McDonald's di sini. These are what the cars look like in Malaysia. Jules is asking about a particular type of Indian bread that's eaten for breakfast here. Do they have it here? Yeah, Oh, you want to eat it? yeah. Okay. Yeah, I'll take it to go. So it's an Indian bread, Yeah, And- Indian flatbread. an Indian flatbread, eaten for breakfast. Kami dapat roti itu dengan curry, ya. Jadi mau bawa itu ke McDonald's dan makan di McDonald's. Jadi itu seperti snack ya, makanan ringan, hanya dapat sedikit saja untuk coba. Oke, jadi untuk sarapan hari ini saya dapat roti ini dari pinggir jalan, dan ibu yang menjual roti ini dia ternyata dari Surabaya. Jadi saya pakai bahasa Indonesia dengan dia. Jadi rotinya seperti ini, agak tipis ya. Jadi dimasak dengan goreng, dan ada bumbunya, sausnya curry ya. Thank you. Jadi saya makan dengan tangan kanan. Boleh. Jadi saya makan roti ini dengan sausnya, saus curry. Thanks. Enak sekali. Tidak pedas juga, tapi enak, rasanya enak sekali. Oke, jadi saya dapat bubur ayam di sini, dan bubur ayam di sini sedikit beda daripada di Indonesia. Ada cabai seperti ini, ada ayam itu sama ya, tetapi ini tidak ada telur di dalam. Oh, dan tidak ada seperti keripik di atas juga. Jadi beda sedikit. Mungkin rasanya sama. Mungkin saya coba. Rasanya beda sedikit daripada yang di Indonesia. Ada lebih banyak minyak di dalam, dan ada rasanya yang saya tidak bisa menjelaskan. Tapi enak juga, tapi rasanya beda sedikit. Oke, kami sudah makan dan mau cari light rail ke Batu Caves. Thank you. Where do we Okay, so it's 1 ringgit for a child and 2 ringgits for an adult to go all the way to the end of this line to Batu Caves. So that's about 50 cents for an adult. Here comes our train. How's it looking there? Full? Oh, pretty full. Alright, so here's everything that you cannot do on the train. No smoking, no eating, no throwing trash, no chewing gum, and no kissing your wife. No hazardous materials, and no animals. Kami hampir sampai tujuan kami di Batu Caves. Hanya 1 stop lagi. Di dalam goa. Dan
Sesudah kami ke sana, ada berapa tangga? 200-an. 200-an. Lebih. Lebih dari 200 tangga. Naik sampai di atas. Bagus. Alright, here we go. Alright, so this looks like the place. Gonna go up there somewhere. We got a monkey. Kids are gonna feed him a peanut. Tujuan kami di sini yaitu di atas semua tangga itu. Jadi pasti kami akan naik semua tangga itu. Tapi lihat banyak burung. Kenapa banyak burung? Here we go. We begin the climb. We're about halfway now. That's the view from here. A lot of monkeys down there and birds. Jules. Yeah, there's a lot of monkeys. We're almost there. We're extremely close now. A little tired. 300 stairs. Around 300 stairs. Really? 300? Around 300. That's a lot. All right, guys, so this is the top here. A little idol there. Going inside and see what else is in there if we can. Got a monkey up there. Climbing down the idol. So guys, let's go on in, huh? It's a big cave. All right, guys, we're into the main chamber, the main part of the cave here now. And it's interesting, you've got big holes in the ceiling, like that up there. You get some other big holes over here. Here's the entrance of the cave where we came in over there. And then up here we can go up some more stairs, and I think that there's another idol up there. All right, guys, this right here is what's called the main temple. And this looks like a priest working right there. Place to give offerings and things like that. The idol down in there. And then we can also go up here and see what's up here. There's a monkey. Sarah's taking pictures of monkeys. All right, guys, this is the highest spot right here. Another idol's temple here. And looks like this. It's cool. It's really nice looking, the beauty of the cave. If it wasn't for all the idolatry. All right, guys, we've seen it all. It's time to go back down. Wow, these are tiny stairs. You could easily fall down these things. Oke, kalian, ini adventure untuk kami hari ini. Ya, kami sudah sampai di Batu Caves dan sekarang mau pulang ke hotel dan cuci pakaian. Itu tidak terlalu adventure ya. Oke, sampai besok. Ini sudah kali kedua saya naik pesawat dan mereka tidak bilang apa-apa tentang turn off in all electronic devices. Ya, waktu kita take off atau mendarat, land, mereka tidak bilang apa-apa tentang itu. Juga mereka tidak bilang apa-apa tentang harus padam HP.